हांव रवीना परत तुमकां म्हज्या चॅनलाक स्वागत करता। आज तुमकां हांव पपाया हलवा कशें करचें म्हण दाखयता। संतेत हांव न्हू बरी पिकिल्ली पपाय हाडिल्ली, पूण ती घरा येवच्या भितर डॅमेज जाल्ली, कट करूंक जावना। ताकाच हांवें चिंतलें हलवा करया। एका तोपल्यांत 2 ते 3 टेबल स्पून तूप घालून तातूंत हांव पल्प शिजयता। पपायांत मस्त उदक आसा, सो इल्लो टायम काडटा शिजोवंक। तितले मिसर हांव चायना ग्रास इल्ल्या उदकांत भिजत घालता। हांगा हांवें 25 ग्राम्स चायना ग्रास घातला, एक 30 मिनिटां भिजत घाल्यार पावता। उदक सुकून पप्पायचे मिक्स ड्राय जाला। आता हांव मुक्काल कप भर साकर घाला। सो साकर तुमच्या टेस्टा प्रकार आनी पप्पायच्या स्वीटनेसा प्रकार तुम्ही घालयेत। आता भिजत घाल्ले अगर अगर या चायना ग्रास हांगासर घालचें। हांवें 25 ग्राम्स घाला। तुमकां इल्ले जेल्ली टेक्स्चर जाय जाल्यार ताजे 50% घालयेत। आनी तुमकां कॅरेट हलवा बरी स्पूनान खायचे जाल्यार चायना ग्रास स्किप करियेत। चायना ग्रास बरें मेल्ट जाल्या उपरांत ताका इल्लेशें तूप आनी येला पिठो घालून आमी तूप सारून दवरला आयदनांत वतून दवरचें। 30 मिनिटां उपरांत तें फ्रिजान दवरून 1 वरा उपरांत हलवा बरें करून कट करूंक येता। हांवें हांगा खंयचोय रितीचो कलर यूज करूना। ह्याच रितीन तुमकां ग्रेप्स वा पायनॅपलाचो हलवाय करियेत। परत नव्या रेसिपी सांगता तुमकां हांव हांगासर मेळटली। म्हजो व्हिडिओ पळयल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं।